जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के सीपीआईएम प्रार्थी कॉमरेड मोहम्मद शब्बीर हुसैन के समर्थन में एक जनसभा का आयोजन किया गया। यहां पर मुख्य रूप से मोहम्मद सलीम उपस्थित रहे एवं इस जनसभा का आयोजन थाना मोड़ स्थित बस स्टैंड में किया गया, जहां भारी संख्या में सीपीआईएम के समर्थक मौजूद रहे। মগজের মধ্যে বিষ ঢুকিয়ে দিয়ে হিংসা চাষ করা, বিদ্বেষ তৈরি করা। একজন কৃষক আলু চাষ করছে, সে হিন্দু হলেও দাম পাচ্ছে না, মুসলমান হলেও দাম পাচ্ছে না, তাহলে তার ফসলের দাম যা খরচ হচ্ছে তার 1.5 গুণ বেশি পাওয়া উচিত। এই দাবিতে সে যদি লড়াই করে তাহলে সে ফসলের দামের জন্য লড়াই করবে, সে সার যাতে কালোবাজারি না হয় তার বিরুদ্ধে লড়াই করবে। কিন্তু হিন্দু চাষি আর মুসলমান চাষি যদি নিজের মধ্যে লড়াই করে তাহলে কি কৃষকের আর কৃষির সমস্যা মিটবে না বাড়বে? তাহলে আদানি আম্বানি যখন গোটা দেশকে লুট করছে, कर लो दुनिया मुट्ठी में, আমাদের নদী, আমাদের পাহাড়, আমাদের খনি, আমাদের এয়ারপোর্ট, আমাদের ব্যাংক, আমাদের পোস্ট অফিস, আমাদের রাস্তাঘাট, রেল, এয়ারপোর্ট সবটাকে নিজের মুঠোর মধ্যে নিতে চাইছে। তখন বিজেপি সেই মানুষকে, সেই ভারতবাসীকে ভাষার নামে, প্রদেশের নামে, ধর্মের নামে, বর্ণের নামে আলাদা করার চেষ্টা করছে। আগে অনেক চেষ্টা করেছে। কংগ্রেস ভেঙে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি করে বিজেপি তৃণমূল একসঙ্গে গিয়েছিল আজ থেকে 25 বছর আগে। মমতা ব্যানার্জি আদবানি বাজপেয়ীর সঙ্গে কেন্দ্রে মন্ত্রী হয়েছিলেন। আমাদের রাজ্যে বিজেপি ছিল না। হিন্দু মহাসভা থেকে, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি থেকে আরএসএস জনসংঘ কখনো এই বাংলার মাটিতে পা রাখতে পারেনি। তো মমতাকে ভায়া মিডিয়া ওরা গ্রহণ করেছিল, মমতার চাষ করেছিল। কেউ কেউ মনে করলো ঘাস ফুলের চাষ, আসলে তা নয়। মমতাকে কন্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছিল আরএসএস এর তরফ থেকে, বলেছিল এলোমেলো করে দেওয়া, লুটে পুটে খাই। আজকে যে আমাদের এখানে আইন শৃঙ্খলার সমস্যা দেখছেন, এত ধর্ষণ, এত খুন, এত তোলাবাজি, এত ঘুষ, এত দুর্নীতি, এইটা ইচ্ছে করে তৃণমূল কংগ্রেস তৈরি করে মমতাকে দুর্গা সাজিয়ে আরএসএস এরকম রাজনীতি করতে চেয়েছিল। তার সঙ্গে বিজেপি, মুসলিম লীগ, জামাত, জমিয়াত, এসইউসি, নকশাল, মাওবাদী, কংগ্রেস সব এক হয়েছিল, সব শেয়ারে একরা হয়েছিল। দেশ বাঁচাও, লাল হটেছে কিন্তু দেশ বাঁচেনি। তাই আজকে দেশকে বাঁচাতে হলে আবার লাল ঝান্ডাকে मजबूत করতে হবে। जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज। रानीगंज में इतने लग्जरी रूम, वो भी इतने कम प्राइस में। मैं बात कर रही हूँ रानीगंज के एनएसडी रोड में लोकेटेड होटल अतिथि इन के बारे में। यहाँ पे आपको फैमिली, फ्रेंड्स और कॉर्पोरेट के लिए रूम्स मिल जाएंगे, वो भी सिर्फ 1500 स्टार्टिंग प्राइस में। यहाँ पे आपको सुपर डिलक्स रूम, ड्यूलेक्स रूम, रेगुलर रूम के साथ साथ प्योर वेज रेस्टोरेंट, जहाँ से आप अपने रूम तक टेस्टी फूड ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये होटल हाइजीनिक और क्लीन होने के साथ साथ 27 हेल्पिंग फैसिलिटी भी देती है। हाई स्पीड वाईफाई, टीवी विद फुल्ली एसी इंटीरियर, 24/7 रूम सर्विस, गुड एम्बियंस, क्लीन कबर्ड्स, सेपरेट गीजर फैसिलिटीज, क्लीन वॉशरूम्स, स्मोकिंग एरिया। अगर आपका भी प्लान है रानीगंज में स्टे करने के लिए, तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। आप यहाँ पर रूम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म मेक माई ट्रिप से भी बुक कर सकते हैं। अगर आप मेरी वीडियो दिखाते हैं तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 20% ऑफ। अतिथि इन होटल आपको रानीगंज स्टेशन से 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल जाएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इन्हें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।